औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सवाल है कि हम मुस्लिम लोग तबलीग वाले मुसलमान सुन्नी जो है उनके सुबह व शाम 3 तस्बीह जो वो पढ़ते हैं उनके तरह 3 तस्बीह क्या हम गर्दान सकते हैं और इससे क्या हमें जन्नत हासिल हो सकता है। कुरान हमें बताएगा कि जो भी सवाल हम करते हैं ये कुरान में सवाल और जवाब सब कुछ मौजूद है। क्या सवाल करना है और क्या जवाब कुरान ने दिया है। तो जो सवाल हम करते हैं उस सवाल के जो जवाब है उसके लिए हमें वजाहत हासिल करना है और उसे तस्दीक भी करना है। अल्लाह ताला ने जो आयातें इस कुरान में रख दिया है उस आयत की रोशनी में अगर हम 56 नंबर सूरा अल-वाक़िया की 57 नंबर आयत पे देखेंगे, वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून। हमने तुम्हें खलक किया फिर तुम क्यों तस्दीक नहीं करते। जिंदगी गुजारने के अय्याम में अल्लाह के किंगडम में हमें जो भी मसाइल दरपेश आए उसको वजाहत कुरान से लेना है और तस्दीक भी कुरान से लेना है। अब जो लोग इस किस्म के जो तस्बीह पढ़ते हैं इस सिलसिले में जब कुरान से हम वजाहत मांगेंगे तो कुरान हमें बताएगा क्या ये पढ़ने से कोई सवाब है, क्या ये पढ़ने का हुक्म है, क्या ये पढ़ने से जन्नत मिलेगी। 39 नंबर सूरा अज़्ज़ुमर की 33 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और वो जो सच लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग तो मुत्तकी हैं। तस्दीक आपको करना है आयत के जरिए, वजाहत भी आयत आपको बताएगा। कुरान करीम के 66 नंबर सूरा तहरीम के 12 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीही मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। और मरियम बिनते इमरान की जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, बस हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और उसने अपने रब के कलिमात और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो इताअत गुजारों में से थी। यहाँ मरियम जो है रब के कलिमात और उसकी किताबों की तस्दीक की। रब की किताबों की तादाद जब हम कुरान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा 114 किताबें हैं। हर सूरा एक अलग अलग किताब है। चूंकि अल्लाह ने सूरतें और आयतें नाजिल की। 24 नंबर सूरा अन-नूर की पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात। अल्लाह ने सूरत और आयत नाजिल की। तो 114 सूरतें जो है ये अलग अलग किताब है, कुतुब है। 114 कुतुबों के मजमुआ है अल किताब। 2 नंबर सूरा अल बकरा इसकी दूसरी आयत में है ज़ालिकल किताब, ये है वो लिखी हुई खास किताब। इसमें 114 किताबें हैं। तमाम रसूल जो है वो तिलावत करते रहे। 98 नंबर आयत सूरा बय्यिना की दूसरी आयत में रसूलुम मिनल्लाह यतलू सुहुफम मुतहहरा और तीसरे में फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। रसूल जो है अल्लाह की तरफ से पाक
صفحات جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور جس میں فیہا کتب قیمہ، اس میں کتب قیمہ ہے. اس کی تصدیق کس نے کی؟ مریم نے. 66 نمبر سورہ التحریم کی 12 نمبر آیت اس کی دلیل ہے. 37 نمبر سورہ اس کے 37 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. بلکہ وہ تو حق ہی لے کر آیا اور مرسلین نے بھی اس کی تصدیق کی. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. 37 نمبر سورہ کے 37 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق ہی لے کر آیا اور مرسلین نے بھی اس کی تصدیق کی. تو یہ حق کس کی طرف سے آیا؟ یہ جو آیت ہے سورہ صافات 37 نمبر سورہ، اس کی 37 نمبر آیت پہ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق ہی لے کر آیا اور مرسلین نے بھی اس کی تصدیق کی. تو دنیا میں ایک نبی اور ایک رسول ایسا نہیں جو اس کتاب کی تصدیق نہیں کی، چونکہ یہ حق. 2 نمبر سورہ البقرہ کی 147 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہ جو حق ہے یہ تمہارے رب کے طرف سے ہے، سو جو لوگ شک کرنے والے ہیں ان میں شامل نہیں ہونا. اس کے بعد جا کے 70 نمبر سورہ معارج، اس کے 26، 27 اور 28 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون. اور وہ جو فیصلہ کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کوئی امان میں نہیں رہ سکتا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا 92 نمبر سورہ اللیل، اس کے 5 سے لے کر 11 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی باتوں کی تصدیق کی، بس ہم جلد ہی اس کے لیے راحت اور آسانی کے اسباب بنا دیں گے. اور وہ شخص جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور اچھی باتوں کی تکذیب کی، بس ہم جلد ہی اس کے لیے دشواری کے اسباب بنا دیں گے، اور جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اور اس کے کام کسی کام نہیں آئے گا. اس کا مال کوئی کام نہیں آئے گا. اس کے بعد 75 نمبر سورہ قیامہ کے 26 سے 34 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ. ان آیاتوں کے جو ترجمہ ہے واضح ہو کہ جب سانس بالکل ہنسلی تک آ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور وہ گمان کرے گا کہ اب جدائی کا وقت آ پہنچا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ دی جائے گی. آج کا دن تیرے رب کے حضور روانگی کے ہے. نہ ہی اس نے تصدیق کی اور نہ صلاۃ ادا کی، لیکن اس نے تو
तकजीबी की है और रूगर्दनी की, फिर वो अपने अहलोयाल की तरफ अकड़ता हुआ गया। अफसोस है तुझ पर सद अफसोस। इन आयातों के रोशनी में हमें क्या पता चला कि हर चीज को जो है हमें क्या करना है, तस्दीक करना है। तो ये जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 और 34 मरतबा पढ़ते हैं सुबह और शाम, और ये समझते हैं कि उनको सवाब मिलेगा, तो कुरान की कोई आयत से इसकी तस्दीक नहीं होती और ना कोई वजाहत हमें मिलती है। तो हम मुस्लिम जो है, मुसलमानों के जो वज़ाइफ है, उनके वजीफों को हम नहीं मान सकते, और उनके ये जो सुबह शाम पढ़ते हैं हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इससे ना हमें कोई राहत मिलेगी और ना अल्लाह का हुक्म है और ना ही जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबको कुरान करीम की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।